Pila sa ubang unang namunuan, katulo ko daki kaupat pero way nahimo. Usa ra ka kuda karon sa administrasyon ni Aumentado, intact dito. Dagko jud ko pasalamat sa tawo nga hintabang jud namo o ilabi na ni Banban og ni Aris Aumentado sa ihang pagtabang namo. Og imon nun sa mga pulis nga hintabang namo. Salamat jud kayo sa mga pulis nga dako jud mig pasalamat. Thank you, Lord. Ika-95 ni nabalay na among gi-turnover. Dako kayo namong kalipay na nakatabang mi tungod sa rason na lami ang feeling na kitay mohatag kaysa kitay hatagan. Daghang salamat pulis sa LGU, no? O sa atong mga barangay opisyales, again sa atong mga volunteers na dinhi mitabang. Daghang salamat sa inyong suporta sa balay sa paglaom. Daghang salamat.